So, karon no, nagtindog na si Matmat kay malakat na daw siya. Sige. Sige guys. Kamusta ka mo dira guys, no? Kay may ara kami nga bago karon nya artista. Ano pangalan mo dong? Ano pangalan mo? Ha? Amo gani ni si Matmat guys, no? Single and available. Well, tara sa single be. Agoy. Ano ginapakita mo? Ano ginapakita mo? Ha? Ano nga babae mo ginapakita? Tambok, sexy. Ano? Kuy. Uy! Amo sino to? Amo sino? Are na guys, what's up guys? No, amo gali ni amon nya vloggers karon nya hapon, no? Mayad nya hapon dra, call. 1 year old pa ni guys, no? Amon nya baby diri sa balay.